Hey guys, actually there are few unusual things going on in the house sa among plant kingdom. What a good. Na something sa milyon na sa nabuwak na niya. Na burog buwak. Well, of course, plants they bear flowers, pero they don't normally produce flowers. Murag ka na once in a blue moon lang. Every full moon lang gyud, full moon tomorrow, July 21. Full moon day ugma, guys. Kita sa full moon kay init man oh. Init siya, wa ang bagyo. Guys, asa dito may buwak ang among kuan milyon na kay. Nanganak among kanding kay buwan. Ka-cute sa kanding, oy. Dara. Ka-cute. Buwanon. Nang buwan dire. Asa di pa makita. Kita ko ganina. Para to nasa dan pa siya. Moonrise na. Good weather siya so naang buwan. Small ito di ay sige kagkuan kay me nuts cute ta bayag